राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। सुनाई विधानसभा केंद्र के रुपाई वाली क्षेत्र में हिंदी भाषियों पर अत्याचार के विरुद्ध आवाज बुलंद की आवासीय क्षेत्र के लोगों ने जिला प्रशासन से सहयोग का किया जा रहा है मांग। लखीपुर चाय बागान क्षेत्र में कई श्रमिक संगठन के कार्यकर्तागण डोलू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट निर्माण के विरोध में कर रहे हैं विक्षोभ प्रदर्शन। सरकार से जल्द घोषणा का किया गया मांग। कछा जिले के लखीपुर विधानसभा केंद्र में हजारों बीघा जमीन के फसल बाढ़ के लपेट में हुआ बर्बाद। किसानों में छाई हुई है मायूसी की दौड़। रोटरी क्लब के उद्योग से तथा लावण्य निजी संस्थान के कार्यकर्ताओं के सहयोग से मालिनी मिल तथा आसपास के कई क्षेत्रों में आम जनता को दिया गया पानीय जल। मारवाड़ी युवा मंच के कार्यकर्ताओं ने कछा जिला प्रशासन को प्रदान किया फॉग मशीन। लाभान्वित हो पाएंगे बाढ़ प्रभावित लोग। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। सुनाई विधानसभा केंद्र के रुपाई वाली क्षेत्र में रविदास समुदाय के गांव में आवासीय क्षेत्र के कुछ दुष्कृतकारियों द्वारा तोड़फोड़ किए जाने के साथ साथ जमीन जबरदखल किए जाने के प्रयास किए जाने पर इलाके के लोगों में तनाव का माहौल छाया हुआ है। जमीन विवाद संबंधित मुद्दे को लेकर 50 से 60 लोगों ने रविदास समुदाय के ऊपर हमला किया। हमले के दौरान उनके घर बार, फसल, पेड़ व दूसरे से भी सामान तोड़फोड़ किए गए। आतंक के तनाव में आवासीय क्षेत्र के लोग तो जी रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन कोई अहम कदम नहीं उठा रहा है। इस संदर्भ में कछार के जिला उपायुक्त, पुलिस सुपर डीआईजी तथा मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा से न्यायिक इंसाफ का गुहार लगाते हुए पीड़ित प्रभावित महिलाओं ने अपनी सुरक्षा की मांग की है। पार्ट 1 चक्करपुर जीपी 26 तारीख अनुमानिक 3-3:30টার সময় মণিপুরি মানুষ আর মুসলিম মানুষ আইসইন। মণিপুরি হইল ননী গোপাল সিং, তাইনের ছেলে সুনীল সিং, কমলজিৎ সিং, এরপরে হইল দীনেশ সিং, এরপরে ইন্দ্রজিৎ সিং আর একটা আঙ্গৌবা সিং, এইরকম। এরপরে মণিপুরি মানুষ মুসলিম মানুষ আইসন জাকির হোসেন লস্কর, জাবির হোসেন লস্কর, আমাদ লস্কর আর আশিক লস্কর, এসব সারা আইসন। এরপরে তার সঙ্গে অন্যান্য মানুষ মোটামুটি 40 থেকে 50 জন মানুষ আইয়া হঠাৎ করে আক্রমণ করছেন হৌ ঘরের উপরে। তাইনরে জিজ্ঞাসেন তোর বেটা খানো, তাইন কইছেন যে না আমার তো বেটা এখন গরো নাই, কাজও গেছেন। কই তুই যদি বেটি মানুষ গলা টিপাইয়া ওলা দইয়া কই তুই যদি বেটি মানুষ না হলে তোরে মারিয়া ফালাইয়া এখন জল ফালাই দিলাম। এরপরে কইছেন আমার ঘর থেকে বাইরে হইয়া মানে হৌ একটা ঘর আছে, হৌ ঘরে গিয়া মারধর শুরু করছেন। বড় বড় হাতিয়ার লইয়া মারা ধরা শুরু করিয়া হনো একটা ঘর মারছেন, ভাঙছেন, ওর যেটা গাছ গাছালি সারা কাটছেন। সাইটে যারা মানুষ আছি আমরা যদি মোবাইল লইয়া আই সামনে আমরা মারক খেদানি ওলা করেন, মোবাইল চিনাচিনি করেন। আমরা আর সামনে তো কেউ আইতে পারছি না, ডরাইয়া রয়েছি। এরপরে আমরা আর কিতা করে কিছু করার অ্যারেঞ্জ করিয়া আনছেন, ঋণ কর্য করিয়া ও পয়সা রাখিয়া গরো বাইরে হইয়া গেছেন। আর ও পয়সা তারাও নিয়ে গেছে। ধান কমপক্ষে 40-50 মন আসলো, ইটাও ঠেলাত করিয়া বইয়া নিছে। দুইও ঘরের টিন যেটা পাইছে নতুন সারাও নিচে গিয়া। মানে এটা কিতা যে ওর মানে গাছপালা সারাও কাটছে, বড়া গাছ, কফর গাছ, ভেন্ডি গাছ, বেগুন গাছ, মরিচ গাছ, মানে গাছের পরিমাণ আসলো না। যেটা গাছ আন্দাই আসলো গাছের লাগি সারা কাটে। কত টাকা হইব ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ? লাখ টাকার উপরে হইব স্যার। কার ঘর সারি এখন পাকার ঘর একটা আসলো ইন্দ্রাবাসী, তাও যদি হইলে তো 2 লাখ টাকার ঘর আছে। ওরা কাঁচা ঘর আছে, এরপর টিন আসলো, নতুন নতুন টিন লাগাইছিলাম, 4 বান টিন আসলো 2 ঘরে। আর পরার ফ্যান গরু খাইবার লাগি এটাও ভাঙিয়ে দিছে। 4 বানের বেশি টিন হইব, 4 থেকে 6 বান টিন 2টা ঘরে লাগাইছি। তোরাকে ফেনিয়া বটে তুমি মহল বাংলা নিছে বল। গরুর লাগি খেয়াল রাখছি, ফ্লাডে সারা গরুর খানি নাই। মানে দিনও ডাকাতি না নি, দিনও ডাকাতি 3:30টার সময় আইছে, মানে 4টা-5টার সময় লুটপাট করিয়া মানে তারা লুটপাট করিয়া ও ঘর ভাঙিয়া তারা হৌ ঘর বানানিতে লাগছেন। যখন তারা রান্দিয়া রাইত খাইবাইন রইবাইন। ঠিক আছে, আপনার নামটা কি? অনিতা রবিদাস। ঠিক আছে, আপনি কি তাই এখানে এই বাড়ি? এখানে কিছু না, মানে আমি যেমন আমার পাড়াপড়শি। ठीक है। डोलू मैनागढ़ क्षेत्र में ग्रीनफील्ड विमानबंदर यानी एयरपोर्ट निर्माण को लेकर लोगों में क्षोभ की स्थिति बन रही है। राज्य व केंद्र सरकार के अनुमोदन के बगैर ही भाजपा कार्यकर्तागण इस क्षेत्र में विमानबंदर यानी हवाई अड्डा निर्माण कार्य में जुट रहे हैं, जिसके चलते
कई क्षेत्र में बागान चाय श्रमिकों के बीच क्षोभ की स्थिति देखने को मिल रही है। कुछ ऐसा ही माहौल के चलते लखीमपुर क्षेत्र में भी श्रमिकों ने जमकर इस हवाई अड्डा निर्माण के बारे में अपना तीव्र नाराजगी व्यक्त किया। কম্পনসেশন দেওয়া হোক। आज 500 कोटी টাকা দিয়ে के चाय बागान के मालिक 500 कोटी টাকা पहले है बोल के चाय बागान के मालिक चुपचाप है, कुछ नहीं बोल। तो चाय बागान के मालिक आज है, कल के लॉकआउट जैसे डोलू बागान लॉकआउट के भाग दिलो मालिक। आगामी काल जो हमनी के दिखे नहीं होते কোনো बात नहीं लगे। सही कारण से हमनी आज यहाँ सब जोड़ो হলে এবং आज हमनी प्रतिबाद জানাই এইটাই लेके যে हमनी के चाय बागान हमनी सुरक्षा चाही। चाय बागान के हमनी गाछ कोनो समय हमनी उच्छेद नहीं देबो। चाय बागान के श्रमिक के घर के हमनी कोनो समय उच्छेद हमनी माने ही नहीं। हमनी चाहे एयरपोर्ट करो, हमनी के कोनो प्रकार दुख नहीं। एयरपोर्ट करे जगह है, खाली जगह हम करो, खाली माठ में करो, बहुत जगह पड़ल है। आज खाली हमनी चाय गाछी के ऊपर तो नहीं नजर एक मन मतलब की लगे चाय गाछ के उठाएगी एयरपोर्ट बने में तो कोनो मतलब नहीं लगे। आज हमने यही कारण से हमने अनुरोध करब आसाम के मुख्यमंत्री के जे এই চা গাছ উচ্ছেদটা বন্ধ করে আসতে, শ্রমিককে ঘর দুয়ার উচ্ছেদ করানি বন্ধ করে আসতে। আগামী দিনে हमनी सुस्वास्थ्य राज्य चाही। आज प्रतिश्रुति तो दिले हेले श्रमिक के जे हमनी के यदि माने आसाम में अगर बीजेपी यदि गवर्नमेंट हो तो हमनी श्रमिक के 351 টাকা করে মজুরি দেব, কিন্তু আজ পর্যন্ত 351 টাকা ভুল গেলে। সেই সব कारण से हमनी अनुरोध करब हमनी के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जी के जैसे हमनी के श्रमिक के 351 টাকা मजूरी देवा हो। इतना बोल के आज के प्रतिवादी अनुष्ठान में सबको एकत्रित होकर हमनी के श्रमिक जो आंदोलन हमनी चार श्रमिक लगी चाहे चार श्रमिक आसाम में हो, काछाड़ में हो, कोनो जगह हो, किंतु हमें चार श्रमिक लगी। हमनी चार श्रमिक के कोनो जात नहीं है। हमनी के सील मारले पीठ में हमने चार श्रमिक लगी बोल तो जेकोनो समय में जेकोनो समस्या में हमनी के आगे बढ़े लगता और हमनी के आंदोलन कर लगता। तो सही आस्ते माई बहन सब यहाँ जोड़ो होना सही कारण से सबका अनुरोध करे ही जे डोलू चा बागान लालबाग ময়নাগড়ে চা উচ্ছেদ করা চলবে না। हजार हजार मानुष है, तू स्पीच देना, तू हजार बहुत बजार मानुष है, बोलना तू रिकॉर्डिंग होती है। শ্রমিক শ্রমিক ডোলু লালবাগ ময়নাগড়ে 144 ধারা প্রত্যাহার করতে হবে। ময়নাগড় 144 ধারা প্রত্যাহার করতে হবে। ময়নাগড় 144 ধারা প্রত্যাহার করতে হবে। শ্রমিক জনজাতি বিরোধী নীতি বন্ধ করো। শ্রমিকদের সাথে ভাওতাবাজি করা চলবে না। শ্রমিকদের সাথে ভাওতাবাজি করা চলবে না। গ্রিনফিল্ড এয়ারপোর্ট অন্যত্র স্থানান্তরিত করতে হবে। গ্রিনফিল্ড এয়ারপোর্ট অন্যত্র স্থানান্তরিত করতে হবে। গ্রিনফিল্ড এয়ারপোর্ট অন্যত্র স্থানান্তরিত করতে হবে। শ্রমিকদের হেনস্থা করা চলবে না। पिछले दिनों आए बाढ़ के तहत लखीमपुर क्षेत्र की हजारों बीघा फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है, जिसके चलते किसानों के मन में मातम का माहौल चल रहा है, क्योंकि इनके पास रोजी रोजगार के कोई साधन नहीं है। वर्षों से मेहनत कर लगाए गए फसल पानी में डूब जाने से पूरा क्षेत्र सड़ गई है। फसल तो बर्बाद हुआ ही है, साथ ही बैंक के लोन भी भरपाई किए जाने के क्षेत्र में किसान बेहद परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। परेशानी के कगार में जी रहे पीड़ित प्रभावित किसानों ने राज्य व केंद्र सरकार से सहयोग का मांग किया है। ফ্লাডে আপনার কিতা কিতা ক্ষতি করলো? ওই তো আপনি দেখুন না এদিকে মানে যতগুলা সবজি আছে এটা আর কিছু রয়েছে না, এটা মানে পুরা মানে নষ্ট হয়ে গেছে। কিতা কিতা লাগাইলা সবজি? ঝিঙ্গা আসলো, তিত করলা আসলো, তারপরে কচু আসলো, গুয়া কচু, কুমড়া আসলো, এগুলা। পরিমাণে কতটা লাগাইছিলা? পরিমাণে 2.5 বিঘা। 2.5 বিঘা? আর সঠিক নাফা না। তো এটা কিতা আপনারা খাইবার লাগি লাগাই না বেচবার লাগি? ব্যবসার লাগি এটা। ব্যবসার লাগি। আপনি কিতা টোটাল এটার উপরে? ওই এটার উপরে আমার সব কিছু, আমি বাজার করি প্রত্যেক দিন। আচ্ছা, এই জলটা কই দিকে আইছিল? এই জলটা শ্রী নদীর জল উল্টা আইছে, মানে নালাটাও উজাই আইছে, বুঝছেন কথা? এটা হঠাৎ আইছে বুঝো? হঠাৎ আইছে একটু একটু করিয়া, মোটামুটি একদিন তাকিয়া যদি লামি যেত ওই ক্ষতিগ্রস্ত হইল না। এই জলটা প্রায় 10-12 দিন রয়ে গেছিল, এটার লাগে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এটা ফসল উসল লাগিয়েছিল নি? ফসল লাই গেছিল। ও আচ্ছা, আপনার কিতা গবাদি পশু আছে নি? গবাদি পশু একটা আছে খালি আমার। আচ্ছা, তো এটারে আপনারা কিতা গড় সাইডের দিকে জল আছে? চারিদিকে জল। তো পশুরা কিতা খাবাইলা? ওই তো কোনো গাছের পাতা ওইটা একটা দুইটা এনে, মানে আর কি বাঁশ পাতা ওইটা একটা দুইটা করিয়া, তারপরে ভাত। আপনার কেন এই যে আপনার এই ফসল নষ্ট হয়েছে বা অতটা বেশি হইতে পারে মানে পরিণামে কিছু নাই? না, কিচ্ছু নেই। মানে সরকারের সাহায্য করলে আপনারা একটু ইয়ে হইবে। সরকার সাহায্য করলে তো মানে আমরা একটু মানে সাহায্য পাইলাম আর কি। বুঝছি। আপনার বাসাতে যত জল উঠছে না বোধহয়, খালি আপনারা সবজি খেতে না, বাসা তো না, তবে আমরা ফিশারি আছে বাড়ি, সেইটা ফিশারি সারি ডুবাই দিয়েছি।
ফিশারিতে কিতা ফোনা ফেলাইছিলা নি ফোনা ফেলাই নাছিল গত বছর সব গেছে কেন আছে ওইটা কিছু তো গেছে টুকটাক আছে আছে না মানে বলতে গেলে সবই লস আপনারা এবার লস সব খুব দিকে ক্ষতি লস। খুব ক্ষতি কতদিন আছিল জল আপনার দিকে দিয়ে জল তো মোটামুটি উঠছে থেকে 11 দিন জল আসলো 11 দিন জলের তলে আসলে সব জলের তলে আসলে পুরো পুরো পুরাই ডুবাই লিছি পুরা মানে উঠছে থেকে সবজি বিচরা জল মানে তাড়াতাড়ি উঠছে তো জল হুম সবজি বিচরা উঠছে থেকে ডুবাই লিছে 11 দিন পুরা জলের তলে আসলো কিচ্ছু নাই একদম মানে কিচ্ছু নাই সব মানে নষ্ট করে দিছে समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। Khairun Nesa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only Khairun Nesa Begum Women's College, promoted by ERD Foundation, Guwahati, the only residential women's college in Barak Valley, affiliated to the prestigious Assam University, Silchar, offering honors in English, economics, political science, history, and Bengali, along with various past courses. Khairun Nesa Begum Women's College has all the modern and state-of-art facilities and infrastructure. Visit Khairun Nesa Begum Women's College, Badarpur. University of Science and Technology, Meghalaya. Unveil your inherent qualities and achieve academic excellence. To fulfill your higher education dreams, join USTM, the People's University. Your university, bringing together leading academicians, synergizing their expertise, exploring students' talents and empowering them with need-based world-class education. University of Science and Technology, Meghalaya, your destiny for a brighter future. University of Science and Technology, Meghalaya, the most emerging and largest private university of Northeast. Join USTM. ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান ফার্নিশিং পয়েন্ট। অত্যন্ত কম খরচে ও সুলভ মূল্যে মজবুত টেকসই ফার্নিচার কিনতে হলে আজই পদার্পণ করুন ফার্নিশিং পয়েंट শিলংপট্টি শিলচর। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं। असम के नामचीन चाय में से एक जिसे सभी दिल से पसंद करते हैं। आड़े टेढ़े रास्ते, वो पंछियों की चहचहक और खूबसूरत वादियों से होकर आखिरकार हम पहुंचे असम विश्वविद्यालय में। वहां से करीब 5 किलोमीटर की दूरी तय करके हम पहुंचे रोज कैंडी टी एस्टेट पे। वहां पहुंचते ही एक अलग ही लाया, या हो सर्दी बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण में रोटरी क्लब सिलचर तथा रोटरी ग्रेटर सिलचर के कार्यकर्ताओं के सहयोग से
लावण्य संस्थान के प्रयास के चलते मालिनीबिल सहित आसपास के कई क्षेत्रों में जरूरतमंद लोगों के बीच पानी जल वितरण किया गया। इस दिन चांदमारी रोड, आश्रम रोड सहित कई क्षेत्र में पानी जल परिसेवा लोगों को मुहैया करवाया गया। बाढ़ के दौरान स्वच्छ पेयजल परिसेवा न रहने पर कई क्षेत्रों में लोग प्रभावित हो रहे हैं। बड़े पैमाने पर लोगों ने जमकर पानी संग्रह किया और लोगों के चेहरे में स्वच्छ पानी मिलने पर खुशी की झलक भी देखने को मिली। কি করে এই জলের ব্যবস্থাটা করলেন আপনারা? শিলচরের মাননীয় বিধায়ক দীপায়ন চক্রবর্তী মহাশয়ের উদ্যোগে এবং আজকে আমরা রোটারি ক্লাব অফ গ্রেটার শিলচরের মেম্বারদের প্রচেষ্টায় আজকে আমরা জল বিতরণ করছি বিভিন্ন ক্যাম্পে গিয়ে, যেখানে বন্যা আক্রান্ত লোকরা আটকে রয়েছে অনেক দিন ধরে, কিন্তু যেহেতু জল কমছে তাও এখন পানীয় জলের অভাব বিভিন্ন ক্যাম্পে আমরা পরিলক্ষিত করেছি। তো আজকে আমাদের এই প্রচেষ্টা আমাদের রোটারি ক্লাব অফ গ্রেটার শিলচরের বর্তমান এখনের প্রেসিডেন্ট মেম্বার সবার উদ্যোগেই আজকে আমাদের এই বিশেষ সহযোগিতা করছেন লাবণ্য বলে একটা এনজিও অর্গানাইজেশন। ওরা আমাদের সকাল থেকে আমাদের সঙ্গে আছেন এবং ওনারা আমাদেরকে সহযোগিতা করে যাচ্ছেন এই আজকের এই প্রোগ্রামে। আর এবং আপনারা দেখতে পারবেন ওনাদের সংস্থার পক্ষ থেকে সন্ধ্যা নাথ মহাশয়া, সোনালী ভট্টাচার্য মহাশয়া এবং মমিনাথ মজুমদার ওনারা সক্রিয়ভাবে আজকের প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেছেন। জল বিতরণ করতে পেরে ওদের সাথে কথা বলে আবার সত্যিই খুব আমি আনন্দিত ও গর্বিত। কেননা ওই দিন আমি দীপায়ন মহাশয়কেও আমি বলেছিলাম যে জলের একটু ব্যবস্থা করতে, উনি হয়তো আমাদের কথা শুনেছেন, উনিও দিয়েছেন, উনিও করছেন। তার সঙ্গে আমরাও আমাদের লাবণ্য থেকে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি যাতে আমাদের এই এত অঞ্চলের যে ফ্লাড পীড়িতের মধ্যে কষ্ট হচ্ছে সেইগুলো আগামী দিনে আরও কিছু আমাদের চিন্তাধারা রয়েছে, ওদের কীভাবে নেক্সট আরও কিছু করা যায়। যেমন এখন ব্লিচিংয়ের দরকার রয়েছে, আমাদের একটু ফেনাইলের দরকার রয়েছে, ডেটলের দরকার রয়েছে, এইগুলো আমরা চেষ্টায় আছি যাতে আমরা এগুলো করতে পারি। দিদি কি বলতে চাইবেন, জলের সমস্যাটা এখন মূল সমস্যা? জলের সমস্যাটা যা আমরা সামলাতে পেরেছি তার জন্য আমরা অনেক আনন্দিত বোধ করছি, যাতে ওদেরকে আমরা আরও সাহায্য করতে পারি, ওদেরকে একটু আরও আনন্দ দিতে পারি, এটাই আমাদের প্রচেষ্টা। धन्यवाद আপনাদেরকে। मारवाड़ी युवा मंच के कार्यकर्ताओं ने कछार के जिला उपायुक्त को एक फॉग मशीन प्रदान किया। सूत्रों के अनुसार बाढ़ के बाद गंदगीपूर्ण माहौल से बचे रहने के लिए तथा मच्छरों से निजात पाने के प्रयास से यह मशीन कछार के जिला प्रशासन को प्रदान किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में जिला प्रशासक कीर्ति जोली तथा दूसरे कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में यह मशीन आनुष्ठानिक तौर पर इस्तेमाल भी किया गया। कंट्रीब्यूशन से हमारी एक फॉगिंग मशीन उन्होंने खरीदा है। ये कम्युनिटी के लिए है। जैसे आप जानते हैं फ्लड सीज़न आ गया है एक्चुअली, एंड बहुत वाटर लॉगिंग एरियाज़ में फिर मस्कीटोज़, डायरिया ये सब स्प्रेड होते हैं। तो फॉगिंग से आई रियली होप कि ये लोकेशंस जहाँ पे पानी ठहर चुका है उसमें ये मच्छर के लार्वे मारने के लिए बहुत हेल्प होगा। मैं काफ़ी लोग आ रहे हैं कि उनको फ्लड में थोड़ा हेल्प करना है। लॉट ऑफ पीपल आर राइटिंग टू मी। मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ, ऐसे कम्युनिटी स्पेसिफिक आप इनिशिएटिव ले सकते हैं, स्पेशली ऑन सैनिटेशन फ्रंट, बिकॉज ड्राई राशन स्टिल गवर्नमेंट इज गिविंग, एंड आपका अगर सैनिटेशन में एंड अदर जो हम वॉश प्लस जो बोलते हैं उस सेक्टर्स में आप देख सकते हैं, तो ओवरऑल ज़िला इस बार फ्लड सीजन में भी ज़्यादा डिजीजेस से ना स्प्रेड हो ये है। बोरखोला क्षेत्र में केंद्रीय कमेटी के सदस्यों द्वारा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र दौरे के दौरान कोई भी सूचना न दिए जाने पर कई आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। ग्रामीण पिछड़े हुए क्षेत्र में लोगों का ये कहना है कि जिस क्षेत्र में बाढ़ बुरी तरह विनाश छाई है,
तथा फिर कई क्षेत्र में जो लोग पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं, इस क्षेत्र में विभागीय कार्यकर्तागण देखने के लिए नहीं पहुंचे और ना ही उन्हें कोई जानकारी प्रदान किया गया। ইনফরমেশন আইছে না জালতলা যদি মন্ডলে এরকম যদি কোনো ইনফরমেশন পাইতো যে এরকম ভিজিলেন্স টিম আর তো আমরা এরিয়া দেখাইতে পারলাম না। এরিয়া কেমন ক্ষতিগ্রস্ত বহুত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, প্রায় 8টা গ্রুপ বহুত ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে গেছে। এসে সাইডে তো ক্ষতিগ্রস্ত বেশি হয়েছে। এটার গেছুই না আপনারা? না আসে না, কোনো খবর পাওয়া গেছে। কেমন এফেক্ট আছে এরিয়া? এরিয়া এফেক্ট আপনারা সাংবাদিক হলে ঘুরিয়া দেখিয়া যাইন গিয়ে আর ওটা আপনারা তো তুলিয়া ধরবা আর কি। ভিজিলেন্স টিমে যে আইলো না এটা তো তারার মুখসুয়াদি কারবার চলে। আপনারা জানাই আপনারা এমএলএ আসলা জালতলা তো বহুত এফেক্টেড। আপনারা এমএলএ আসলা তো এমএলএ কই? আমরা এমএলএ তো বিভিন্ন জায়গায় ঘোরাঘুরি করা যাচ্ছে না। এখন আজকে তো বুঝা খুব সম্ভব রায়পুর বান্দর ওই সাইড ভিজিট করা দিয়েছেন। রায়পুরে তো এরাও গেল, কিন্তু তারা লগে তো তান্ডে দেখলাম টাইমিংস মিলছে না, তারা ইনফরমেশন দিছে না, তাই জানতা কেমনে কোনো ধরনের ইয়ে নাই। তো আপনার কাছে আমরা বিশেষ অনুরোধ যে ভিজিলেন্স টিম কি এইখানে আইছিল? ভিজিলেন্স টিম এখানে আইসিও না, আমরা সকাল থেকে আনা খাইয়া এখানে বোয়াত আছি যে ভিজিলেন্স টিম যখন আমরা পঞ্চায়েতে কপি পাইছে আমরা দিছে যে ভিজিলেন্স টিম আইবা। আমরা সকাল থেকে এখানে বোয়াত যে বারসাবাদ যে যদি ভিজিলেন্স টিম আয় তো আমরা এই এরিয়ার যে গত 5 বছরে আমরা অনেক কিছু ডেভেলপমেন্ট করা হয়েছিল, সব কিছু ড্যামেজ হয়েছে। আপনারা দেখতে পারবা স্কুলের বাউন্ডারি ওয়াল যদি অত দূর দূর ফালাইতে পারে, তো এখানে মানুষের সাধারণ মানুষের ঘর কীরকম করিয়া রাখছে। আপনারা কাছে অনুরোধ যদি আপনারা পারেন সময় দিতে, তো আমরা কিছু মানুষের বাড়ি দেখাইতে পারবো যে কী অবস্থা হয়েছে, কি পরিস্থিতিতে আছে। 2 কেজি চাউল আর। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। सोनाई विधानसभा केंद्र के रुपाई वाली क्षेत्र में हिंदी भाषियों पर अत्याचार के विरुद्ध आवाज बुलंद की आवासीय क्षेत्र के लोगों ने जिला प्रशासन से सहयोग का किया जा रहा है मांग। लखीपुर चाय बागान क्षेत्र में कई श्रमिक संगठन के कार्यकर्तागण डोलू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट निर्माण के विरोध में कर रहे हैं विक्षोभ प्रदर्शन। सरकार से जल्द घोषणा का किया गया मांग। कछा जिले के लखीपुर विधानसभा केंद्र में हजारों बीघा जमीन के फसल बाढ़ के लपेट में हुआ बर्बाद। किसानों में छाई हुई है मायूसी की दौर। रोटरी क्लब के उद्योग से तथा लावण्य निजी संस्थान के कार्यकर्ताओं के सहयोग से मालीमिल तथा आसपास के कई क्षेत्रों में आम जनता को दिया गया पानीय जल। मारवाड़ी युवा मंच के कार्यकर्ताओं ने कछा जिला प्रशासन को प्रदान किया फॉग मशीन। लाभान्वित हो पाएंगे बाढ़ प्रभावित लोग। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।